हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो लाइफ साइंस रो चैप्टर 4 रेचन चैप्टर को भल भाव रे पढ़िबा। तेणु चलंतु स्टार्ट करबा आज वीडियोटी। आपण जेमति कि स्क्रीन ऊपर देखि पारुथिबे रेचन। तो रेचन को आमे इंग्लिश रे कहंती एक्सक्रीशन। शरीर विभिन्न कोश रे जैव रासायनिक प्रक्रिया अहरह चलते। विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया आम शरीर रे विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया चलते। यही समस्त क्रियापाई आवश्यक उपयुक्त खाद्य और एंजाइम। तेणु जो जैव रासायनिक प्रक्रिया गुड़ाक आम शरीर रे चलता है, जमीक डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, न्यूट्रिशन हो, जहाँ भी आम शरीर रे जिते भी सब प्रक्रिया चली तो सबुथी मेन जिनस निडेड होची कौन? खाद्य। तेणु समस्त क्रियापाई आवश्यक उपयुक्त खाद्य एवं एंजाइम। तेणु आमको कौन ना खाद्य खाइबार अच्छी, जो थे सबु प्रकार प्रोटीन्स जमती कि कार्बोहाइड्रेट्स, कौन आमर लिपिड्स, मिनेराल्स, एवरीथिंग जहाँ भी आमर खाद्यर प्रकार भेद आम जहाँ भी पोषण चैप्टर जमती पढ़ी के आसिले खाद्य को 6 भाग विभक्त कराई। खाद्यर विभिन्न प्रकार कौन तार क्लासिफिकेशन अच्छी। तो सबू गुड़ाक जमती खाद्य आमर रोथो, प्रोटीन भी रोथो, लिपिड भी रोथो, कार्बोहाइड्रेट भी रोथो, मिनेराल्स भी रोथो, वाटर लेवल भी रोथो। तो सबू जिनस को देखिकी आमको खाद्य खाइबार अच्छी। याडू सियाडू जमती कि जंक फूड खाईदवा कि कौन सी अलग जिनस माने जमती कि बाहर जिनस जो गुड़ाक आम बेसी इच्छा करुचे खाया, किंतु से सबू माने कौन सी प्रकार लाभ आमको मिलिबो नाही। आमको कौन भल खाद्य खाइबार अच्छे, जोटा कि आम देह पाई उपयोगी। आमे ग्रहण करुथिबा खाद्य और अम्लजान रु कोष आवश्यक मुताबक शक्ति पाई थाए। तेणु आम शरीर रे जो कोष रही जीवकोष, से जीवकोष खाद्य और अम्लजान रु कोष तार आवश्यक मुताबक शक्ति पाई थाए। खाद्य और पोषण संपर्क में आमे प्रथम अध्याय आलोचना करछे। मु जेमति कि टिके पूर्वर कहउतले आमे न्यूट्रिशन जो पोषण चैप्टर ऑलरेडी चैप्टर 1 रे पढ़ी चंदी। शरीर रे हेउथिबा विभिन्न चयापचय प्रक्रिया रु जात हेउथिबा वर्ज्य वस्तु शरीर पई अदरकारी और हानिकारक। आम शरीर रे जो चयापचय प्रक्रिया रु जहाँ भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहरुची, जो वर्ज्य वस्तु रहुची ताहा आम शरीर पई अदरकारी एवं हानिकारक। तेणु से वर्ज्य वस्तु को बाहर करने निहाती जरूरी। एणु शरीर रे थिबा विशेष व्यवस्था यही वर्ज्य वस्तु गुड़ी को निष्कासित करी शरीर भितरे परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखे। तेणु से जेहेतु आम शरीर माने जो वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ाक जदि आम शरीर रे रहिबो ताहाले आम शरीर प्रदूषण युक्त हो। तेणु से शरीर को प्रदूषण मुक्त करिया पई हेले आमको से वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ी को बाहर करिवार अच्छी। फलरे कोशरे हेउथिबा विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रहे और शरीर सुस्थ रहे। कौन हम आम जदि से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करदेबा आउ विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर कौन रहिबो ना संतुलन बालांस होइकी रहिबो आउ आम शरीर मध्य सुस्थ रहिबो। आम जदि से वर्ज्य वस्तु गुड़ा को काढ़ानी ताले कौन हो आम शरीर प्रदूषण मुक्त हो, विभिन्न प्रकार रोगर समस्या देखा दिबो आमको। तेणु यही प्रक्रिया को रेचन कहुए। तेणु रेचन क्या कहुए बुझीगला कि आम शरीर रे जो वर्ज्य वस्तु गुड़ाक अच्छी ताकू निष्कासन करिबा, आम शरीर को प्रदूषण मुक्त रखिबा, जैव रासायनिक प्रक्रिया केमती संतुलन बजाय रहिबो, आम शरीर केमती सुस्थ रहिबो चिंता करिबा। यही सब प्रक्रिया को आमे कौन कहबा ना रेचन कहबा। रेचन तंत्र माध्यम रे शरीर रु आमर कौन ना एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जातीय वर्ज्य वस्तुर निष्कासन हुए। तेणु आम शरीर रु जो वर्ज्य वस्तु गुड़ाक बाहर, तेणु से शरीर रु आमर से वर्ज्य वस्तु भितर थाए कौन एमोनिया थाए, यूरिया थाए, यूरिक एसिड थाए। तेणु ये गुड़ाक हूँ आमर शरीर वर्ज्य वस्तु।
ଯାହାକି ଆମକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଆଦି ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହେ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଯେମିତିକି କହିଲି ଆମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। ଶରୀରରେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମୋନିଆଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରେ? ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଡାଇଜେସନ୍ ହୁଏ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏମୋନିଆ ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏମୋନିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଜଳରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଏମୋନିଆ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରେ ନା ପୃଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟ ହେଲେ ଆମକୁ ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏମୋନିଆ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏମୋନିଆ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଏମୋନିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣୀୟ ଏମୋନିଆଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଆମୋନିଆକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ଜଳରେ ରହିଲେ। ତ ଜଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏମୋନିଆଟା ତ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମୋନିଆ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସିଧାସଳଖ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମୋନିଆଟାକୁ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛେ, ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଲଗାଉଛେ, ଦେଖିବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ଆମ ନାକରେ ଆସିକି ବାଜେ। ତାହେଲେ ସେ ଧୂପକାଠି ତ ସେଠି ଜଳୁଥିଲା, ତ ଆମ ନାକରେ ଆସିକି ତା'ର ବାସ୍ନା କେମିତି ବାଜିଲା? ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ବାୟୁରେ କଣିକା ସହିତ ତା'ର କଣିକା ଦେଇ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର କଣିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବି ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ତା'ର କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଧୂପକାଠିର କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ନାକ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ସେଇ ୱେରେ ସେମିତି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ଯେମିତି ଆମୋନିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା ଶରୀରରେ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରେ ସେଇ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ଆମୋନିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ସେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ସେଇ ଆମୋନିଆକୁ ସିଏ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗଲା। ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଳରେ ବାସ କରୁଛେ ଯେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମୋନିଆକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରୁଛେ ଆମେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ତାହେଲେ ଏଇ ସୁବିଧା ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ସେମାନେ ଶରୀରରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଯେମିତିକି ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକ ବି ଜୀବବାସ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ବି କ'ଣ ରଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏମୋନିଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେନ୍ ସେମାନେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଥିରୁ
ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କି କନଭର୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ବେଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଭୟଚର, ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ଶରୀରରୁ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଣିଷ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଜାତି କେମିତି ତା'ର ଏମୋନିଆକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ? ସେ ଏମୋନିଆକୁ କ'ଣ କରେ? ୟୁରିଆରେ କନଭର୍ଟ କରେ, ଦେନ୍ ୟୁରିଆ ସିଏ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ୟୁରିଆ କିଏ ନିଷ୍କାସିତ କରେ? କିଏ ତ୍ୟାଗ କରେ ୟୁରିଆ? ନା ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ବି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରେ? ନା ବେଙ୍ଗ, କାରଣ ବେଙ୍ଗ ଏଠି ଦେଖ ଉଭୟଚର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ସ୍ଥଳରେ ବି ବାସ କରେ, ଜଳରେ ବି ବାସ କରେ, ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ବି ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଆଉ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଦେଖ ମାଛ, ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ, ମାଛଟି ଏଇଟା ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ଅଛି କାରଣ ମାଛ ତ ଜଳଚର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ମଣିଷ, ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ଶରୀରରୁ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଏ? ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଓ ପତଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରିଆ କିଏ କିଏ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ବେଙ୍ଗ, ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ। ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ପକ୍ଷୀ ରହିଲେ ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ସରୀସୃପ। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ସାପ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସରୀସୃପରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ସରୀସୃପ ଓ ପତଙ୍ଗ, ଯେତେ ବି ପତଙ୍ଗ ରହିଲେ ଏମାନେ ଶରୀରରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ। ଏଇ ତ ସବୁ ଥିଲା ଆମର, କିଏ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ରେଚନ କରନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ୱେରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। କିଏ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କିଏ ଏମୋନିଆ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କିଏ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କିଏ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ରେଚନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଏବେ ପ୍ରାଣୀରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ରେଚନ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ମଣିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖୁଛି? ନା ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ, ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭର ଅଛି, ତ ଯକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଏମୋନିଆ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ହୁଏ? ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏମୋନିଆ। ଏମୋନିଆ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ୟୁରିଆଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ଆମ ମନରେ ଆସିଥିଲା ନା, ତ ଏମୋନିଆ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, ତ କେମିତି ଆମେ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମେ ଏମୋନିଆଟା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ୟୁରିଆରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ। ଏମୋନିଆଟା ୟୁରିଆରେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ନା, ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ଏମୋନିଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମୋନିଆକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ୟୁରିଆରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହୁଏ କେମିତି? ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭର ଅଛି, ଯେଉଁ ଯକୃତ ଅଛି, ସେଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଏମୋନିଆର ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ତ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ୟୁରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ।
तो यूरिया संकेतटा भल भाव में मन रखिए। यहाँ गोटे 1 मार्किया क्वेश्चन आसे। यूरिया सिंबल हूँ NH2CO NH2। यहाँ ब्राकेट रे देइछि किंतु यहाँ गोटे वर्ष क्वेश्चन आसला 1 मार्किया कि यूरिया सिंबल कौन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे पड़े आसीबो। तो यूरिया सिंबल हूँ NH2CONH2। यूरिया जलरे द्रवणीय तेणु रक्त रे मिसी यह ब्रुकक रे पहुँचे। जेहेतु यूरिया जलरे द्रवणीय तेणु जितेबाला यूरिया फॉर्मेशन हो सारे तो सी कौन हुए ना आमर रक्त रे मिसे। आउ से रक्त कौन हुए रक्त रे मिसिकी आसिकी कोठी पहुँचे ना ब्रुकक रे आसिकी पहुँचे आम किडनी रे आसिकी पहुँची जाए। कारण रक्त छणा कार्य तो ब्रुकक ही करथाए ना। तेणु ब्रुकक रे रक्त रु यूरिया अलगा हुए। तेणु रक्त अलगा हो जाए आउ यूरिया अलगा हो जाए कोठी ना ब्रुकक रे। अलगा होला परे कौन हुए ना से जलरे द्रवीभूत होइकी मूत्र सह शरीर रु बाहरी जाए। तो आमर जितेबाला यूरिन हुए तो यूरिन रे सेटा कौन हुए ना से जो यूरियाटा बाहर को निष्कासित हो जाए। तो यहाँ गोटे यहाँ थिला आमर कौन कौ हिसाब रे आमे यूरिया निष्कासित करुचंती। जो माने मेरुदंडी प्राणी रहिले तो से माने यूरिया केमिति निष्कासित करुचंती। आई होप कि आपण भल भाव में बुझी पार्थिबे। देन नेक्स्ट कौन अच्छी आम देखा। देन कौन कौच ना पतंग आम तो जानिले मेरुदंडी प्राणी मान कथा। देन कौन कौच ना पतंग आउ सरीसृप मानकरे एमोनिया यूरिक एसिड तैयारी होता है। मुझे कि टिके पूर्वर कि पतंग आउ सरीसृप माने कौन करते ना शरीर यूरिक एसिड त्याग करती। जमती कि मनीष यूरिया त्याग करे सेमती पक्षी माने आउ सरीसृप माने कौन करती ना यूरिक एसिड त्याग करती। तो यूरिक एसिड जलरे प्राय अद्रवणीय किंतु देखो यूरिया हूँ जलरे द्रवणीय किंतु यूरिक एसिडटा जलरे द्रवणीय नुहे सेटा हूँ अद्रवणीय। यूरिक एसिड हूँ कौन अद्रवणीय। तेणु मूत्र तैयारी परे यह द्रवण रु सहजरे अलगा हो जाए। जेहेतु यहाँ अद्रवणीय तेणु जो मूत्र तैयारी हैला परे ये कौन हुए द्रवण रु कौन हुए ना सहजरे अलगा हो जाए पारे। कारण से द्रवणीय नुहे तेणु बहुत इजिली कौन हो जाए ना अलगा हो पार। तेणु द्रवण रे थिबा जल रक्त भीतर को पुनर्बार शोषित हो चली जाए। तेणु द्रवण रे जहाँ भी जल कौन थिबा जल रक्त भीतर को पुणी शोषित होगी चली जाए। एणु पतंग विहंग और सरीसृप आदि प्राणी रेचन प्रक्रिया रे अधिक जल क्षय करती नहीं। आपण माने देखिथिबे भी पक्षी माने जतेबेले तांकर परिस्रा हो किंबा तांकर ये हो माने कौन करती बेसी जल क्षय करती नहीं। बहुत अल्प जल क्षय हुए किंतु तांकर वर्ज्य वस्तु जोटा सेटा माने अद्रवणीय जेहेतु सेटा कौन कठिन अवस्था रे बाहर को बाहरी आसी थाए। तो यूरिक एसिड मल सह निष्कासित होता है। तांकर मल रे भी कौन हुए यूरिक एसिड निष्कासित होई थाए। तेणु प्राणी मानक रेचन अंगर गठन प्रकारभेद और कार्यकारिता रे विभिन्नता देखा मिले। एमिबा परी एककोशी प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया प्लाज्मा झिली और किछि परिमाण रे संकोचिनी धानी द्वारा संपादित होता है। देखो ये आम पढ़ा किए कहा द्वारा रेचन को माने किए कहा द्वारा रेचन करथा माने तांकर रेचन अंगर नाम कौन कहार रेचन अंगर नाम कौन। एमिबा आम तो जानिले प्राणी मानक रेचन अंगर माने रेचन अंगर गठन तार प्रकार भेद सब अलग प्रकार अच्छी। आम रेचन पाई स्वतंत्र अंग मध्य अच्छी किंतु एमिबा कौन करे एमिबा परी आम जानिचे एमिबा हूँ एक कोशी प्राणी। तेणु एमिबा परी एककोशी प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया प्लाज्मा झिली और किछि परिमाण रे संकोचिनी धानी द्वारा संपादित होता है। तेणु एमिबा कौन करे कहा द्वारा रेचन कार्य करिथाए ना तार प्लाज्मा झिली और संकोचिनी धानी। तो युवा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो एमसीक्यू क्वेश्चन ए भितर निश्चिंत आपण पाइबे किए कहा द्वारा रेचन कार्य करी थाए कहार रेचन अंग कौन। तेणु गोटे आम जानले कि एमिबार रेचन अंग होउची
संकोचनी धानी आउ कौन ना प्लाज्मा झिल्ली। देन आमे देखिबा स्पंज हाइड्रा परी निम्न वर्गर प्राणी मानकर निर्दिष्ट रेचन अंग नाही। जो माने स्पंज हाइड्रा ए मानकर कौनसी रेचन अंग नाही। एमानकर रेचन अंग सेमती पर्टिकुलरली रेचन अंग किछि नाही। कार ना स्पंज आउ हाइड्रा रो। सेमती चेप्टाकृमि मानक ठारे शिखाकोश रेचन अंग भावे कार्य करथाय। जो माने जो चेप्टाकृमि मानकर रेचन अंग होउची शिखाकोश फ्लेम सेल्स। शिखाकोश होउची कहार रेचन अंग ना चेप्टाकृमि। आ जो जिया और जोक अच्छी जिया जोक परी प्राणी मानकरे नेफ्रिडिया अन्यतम रेचन अंग। जिया जोकर ये कौन रेचन अंग कौन ना नेफ्रिडिया। तो देखो आम एबे को कौन कौन जानले ना एककोषी प्राणी एमिबार रेचन अंग होउची संकोचनी धानी बा प्लाज्मा झिल्ली। आउ स्पंज हाइड्रा मानकर रेचन अंग नाही। आउ चेप्टाकृमि मानकर रेचन अंग होउची शिखाकोश। आउ जिया आउ जोकर रेचन अंग होउची कौन ना नेफ्रिडिया अन्यतम रेचन अंग। झिंटिका आदि पतंगरे माल्पिजियन नलिका रेचन अंगर कार्य करथाय। झिंटिकार रेचन अंग कौन ना माल्पिजियन नलिका। माल्पिजियन जो ट्यूब अच्छी सेटा होउची झिंटिकार रेचन अंग। झिंटिकार कौन हो गला ना माल्पिजियन नलिका। झिंटिकार रेचन अंग होउची माल्पिजियन नलिका। मेरुदंडी प्राणी मानकर कौन तांकर रेचन अंग तांकर रेचन पाई तांकर स्वतंत्र अंग रहिछि। तेणु जेते भी मेरुदंडी प्राणी रहिले तांकर स्वतंत्र रेचन अंग रहिछि। जेमति कि कौन आमर रेचन अंग कौन ना ब्रुकक द्वारा भी रेचन कार्य हो पारुछि। चर्म द्वारा भी रेचन कार्य हो पारे। जेमति कि झाड़ आकार वर्ज्यवस्तु आम शरीर निष्कासित होउछि। तेणु चर्म मध्य रेचन अंग हिसाब रे गणा जाई परिबो। तेणु ब्रुकक आउ चर्म होउछि एठी रेचन अंग कहार ना मेरुदंडी प्राणी मानकर। तेणु जेतिकी भी रेचन अंगर नाम कहली आकु भल भाव में मन रखिए। जेमती कि आपण निश्चित भाव में एथिरु 1 मार्क क्वेश्चन आपण पाई परिबे। तो ये देखा आम तापर मनीषर रेचन तंत्र। मनीषर रेचन तंत्र कौन ना ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय आदि को लेकिन गठित। यही जो चित्रटा अच्छी चित्रटा सबू परीक्षा रे अधिकांश देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपनकर जो लेबलिंग आउ चित्र रोची गोटे 3 मार्किया क्वेश्चन रोची। यही चित्रटा अधिकांश प्रीवियस ईयर रे आसी। तेणु आपको भल भाव में प्रैक्टिस करेंगे कि रेचन तंत्र क्या क्या नहीं तैयारी ना ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय ये 3टा गुड़ा आसीज आमर रेचन तंत्र रे। देखिपे चित्र यहाँ हूँ आमर कौन ना मध्य छदा आमर छातीर शेष पेटर आरंभ जोटा कि यहाँ होमर मध्य छदा डायाफ्राम। सेमती ये आसीगला कौन ना ब्रुककीय शिरा। तापर ये देखु आपण यहाँ होगला आमर ब्रुककीय धमनी। आउ एपटे जो शिंब मंजी परी 2टा आप देखुं तो यहाँ होगला आमर ब्रुकक बा किडनी। तो एठू 2टा पाइप आसी देखो एपट किडनी एपट किडनी 2टा पाइप आसी सेटा हूँ मूत्र सारणी। तापर ये जो देखुं यहाँ हूँ आमर यूरिनाल ब्लाडर ताकू मूत्राशय बोली कहते यूरिनारी ब्लाडर। तापर यहाँ हूँ आमर मूत्र मार्ग। तो ये चित्र को भल भाव में आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपण मैंने जी भी पढ़ेली आपण मैंने भल भाव में बुझी पारे। तो जहाँ भी आ बाकी रहा मु नेक्स्ट वीडियो रे नहीं आसबि। जदि आपण किसी भी बुझी पारे ताहले निश्चिंत भाव में वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करेंगे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिए एमती नुआ नुआ वीडियो पाइबा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।